Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyya li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, open your books. Iftahul kutuba. Open your books. Aina waqafna fi usbu'il madi, where we stopped in the past week. Chapter 10. Chapter 10. What page? 228. Okay, page 228. At-Tadribul Khamis. Sahih? Okay, Al-Wahdatul Ashira, the 10th chapter, and then Ad-Darsu Tasi'u wal Khamsuna, the 59th lesson. At-Tadribul Khamis, the 5th exercise, Tabadal Su'ala, exchange question wal jawaba and answer, ma'azumalaika, plural of zamilun, zumala'u, zumalaika. Okay, with your classmates, meaning marami. Okay, kapag isa, ma'azamilika, kapag marami, ma'azumalaika. After ma'a, remember, because this is zarf, followed by mudaf ilayhi, majrur, kasra ending, zumalai. Okay? Kama fil mital, as in the example, katulad ng nasa halimbawa. So dito ang mangyayari, tinatanong lang yung mga kaklase. Like for example, lintawan, sasabihin niya, sa'uhdirul kay mata. What's the meaning sa'uhdiru? Kapag may sinang modar yun, future tense pa ito, pang hinaharap, gagawin pa lang. Okay? So, from ahdara yuhdiru, ana'u, uhdiru, but sa, gagawin pa lang. What is sa uhdiru? I will bring. Ako'y magdadala ng ano? May tanong ang verb, no? Al-kaymata. Okay? Sa uhdirul kaymata. What's kayma? Kaymata? 10. Tolda. Magdadala ako ng tolda. Then, tatanungin mo, yung kabila, sasabihin mo, mata sa tuhdiru. Antane. Mada sa tuhdiru, meaning anong dadalhin mo? What will you bring? And then sasagot naman siya rito, ako na mag-ano, translate nyo na lang. Sasabihin ng tatu, sa uhdirus sajada. Sa uhdirus sajada or sajada ta, anong ibig sabihin nito? I will bring carpet. Okay? And then tatanong siya muli, mada sa tuhdiru. Ang ibig sabihin, I repeat, mada sa tuhdiru, anong dadalin mo? Panginarap parang ha, what will you bring? Okay, now, ta 3, ta 4, ta 5, ta 6. Okay, sabihin natin, anong dadalin mo, Dawod? Taama dito. Paano sasabihin, magdadala ko ng food o pagkain? Sa'uhdirut ta'ama. Yes, sa'uhdirut ta'ama. I will bring food. The second, drink. Brother Abdul Karim, drink. Paano mo sasabihin mada sa tuhdiru? Tatanungin kita. Mada sa tuhdiru? O, drink na nagalagay dito. Sa uhdiru sa'y Ha? Sa uhdirus syarab, syaraba. Okay? Sa uhdirus syarab, sa uhdirus syaraba.
ako'y magdadala ng maiinom o inumin. Abdullah, mada sa tuhdiru? Sa uhdiru syaya, ako'y magdadala ng cha. Next, Brother Dawood, mada sa tuhdiru? Tubig ito, sunod ha? Sa uhdirul ma'a. Yes, sa uhdirul ma' or sa uhdirul ma'a. Remember, in book 3, puputulin na natin to, ending, make it sukun. Or kung ito ay mga tanwin patha, make it double, okay, mad-iwan, like that. Tutulad na tayo sa rules, tulad ng pagbabasa sa Quran kapag tumitigil tayo. Okay? At ganun naman talaga ang salita ng mga Arabo pag titigil na. Kaya kami kung di ka sanay, ano kaya sinabi nun? Parang hindi ko naintindihan. Kasi pinutol niya eh. Ha? Pero sanay ka sa hindi nagpuputol eh. Nung pinutol niya, parang hindi mo naririnig. Kaya masasanay na tayo. Book 2 pa yun inshallah. Okay, next, kape. Yakub, mada sa tuhdiru? Pero pa sauta kayaki. Raise your voice. Sa uhdirul kahwata. Yes, sa uhdirul kahwata. Anong ibig sabihin nun? Yes, I will bring the coffee. Okay, I will bring coffee or I will bring the coffee. Next, Abdul Karim, another Abdul Karim. Mata sa tuhdiru? Sa uhdirul fakiha. Yes, sa uhdirul fakiha, I will bring fruit. And the last, payong. Paano mo sasabihin to? Mada sa tuhdiru? Mada sa tuhdiru? Sa uhdirul midallata. Yes, sa uhdirul midallata. Sa uhdirul midallata, I will bring umbrella. Midallatun is umbrella, payong. Okay, another. Tawan. Ito yung sinabi ng tawan. Usrati. Ito, form 1 ito hindi bring ito. Usrati sa tahduru, from hadara yahduru. What is hadara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is hadara? To attend. He attend. Pag dictionary titingnan nyo, to attend yan. He attend. Siya'y dadalo. Siya'y dumalo. Past tense. Pag modary yun, siya'y dadalo. Siya'y a-attend. Magpe-present. Okay? Usrati. What's the meaning usrati? May matakalim. My family satah. From hadara yahduru satah. Okay? Bakit ta? Anong treating singular? Feminine. Usratun is feminine. Gagamitin natin yung modaryon hiya. Okay? Satah. Okay? Satah. Satah duru ma'i. Anong ibig sabihin nun? My family attend ma'i with me. Kapag sinabing ma'i, kahit saan, kasama ko yan. A-attend sa akin yan. Pag sinabing hinda, nandun lang halimbawa sa office ng mudir. Like for example, Muhammadun indal mudir. Fil maktabati. Si Muhammad ay kasama ng mudir sa office. O kaya library, pwede rin yung maktabatun. Okay? Okay, ngayon akong nagtatanong, kayong sasagot. Okay. Dawud. Dito tayo doon sa Sadik, Ibnun, Ibnatun, Jaddun, Saudjatun. Dito ka muna Sadik. Jaddatun, meron palang Jaddatun Okay. Pero yung tanong ko, pang masculine, kasi hindi ko naman halimbawa, hindi ko naman kilala yung satay, sasama nyo, gagamit ako ng masculine. Ganun naman talagang Arabic palaging priority masculine. Kahit na may feminine masculine, magkahalo, masculine ang gagamitin. Kapag nagtatanong ka, hindi mo rin alam babae, lalaki, masculine ang gamitin mo. Pero kung sasagot ka, alam mo kung sino sasama mo, babae o lalaki, kailangan alam mo yung gagamitin mo modaryon. Okay? So meaning, jaddati, this is a feminine, Kanina, ustrati, sabi niya, satah. Bakit ta? Because of feminine. Sabi naman ni brother kanina, aki, sayahduru. Sabi niya, bakit naman aki sayahduru? Dahil lalaki naman yun, yahduru. Okay? Ito, jaddatun. Paano mo sasabihin to, Dawud? Jaddati sa tahduru ma'i. Yes, jaddati sa tahduru ma'i. Feminine, sa sa tahduru ma'i. Meaning, ang aking lola ay sasama sa akin. My grandmother will attend with me. Okay? Yung susunod, sadikun.
Sadiki. Yes, sadiki, lalaki, babae. Sayahduru. Yes, sayahduru ma'i. Very good. Ang aking kaibigan, sadiki, my friend, sayahduru, he will attend. Meaning, he will attend. Oh, you may say will attend pag diretso. My friend will attend, but consider ito na he will attend. Ma'i, with me, because the file is mustatirun takdiruhu huwa. Goes back to huwa, he. Okay? Yakub. Remember, natatanong ako kung feminine baba, lalaki, kayo nakakalam, basta ako, lalaking tanong ko. Man sayahduru ma'aka. Ibni sayahduru. Yes, ibni sayahduru. Yeah, because masculine, ha? Pag babae, ta, sa takduru, okay? Ibni, what is the meaning ibni? My son. He will attend with me. Yes, sayahduru ma'i, siya ay sasama sa akin. Okay, Abdul Karim, another Abdul Karim. Ibnatun. Man sayahduru, pre, babalalaking tanong ko, malay ko ba yung sasama mo kung feminine, masculine? Ha? Tandaan nyo, kapag nagtanong kayo, use masculine. Man sayahduru ma'aka. Ibnati satahduru ma'i. Yes, ibnati. Tapos feminine, ta, sa ta. Hindi saya, ha? Sa tahduru. Okay, very good. Ibnati, meaning my daughter. My daughter. Okay? And then, feminine, sa ta. Sa tahduru. He will attend. Ma'i, with me. Jadun, Abdullah. Man sayahduru ma'aka? Jaddi sayahduru ma'i. Ah? Jaddi sayahduru ma'i. Yung kanina, ibnatun na sa tahduru. Ah, sa tahduru. Nasabi ko yata sa yahduru. Sa tahduru. Nasabi ko ba yahduru? Hindi naman. Okay. Sa tahduru yung feminine. Ito lalaki to. Jaddi, my grandfather, my lolo. Yeah, sa yahduru. Very good. Sa yahduru, ma'i. Siya'y sasama sa akin. Saujatun. Saujatun. Dawud. Okay. Man sa yahduru ma'aka? Saujati satahduru ma'i. Yes, saujati, sata. Anong ibig sabihin ng saujati? My wife My wife will attend with me. will attend with me. Yes. Okay, very good. Titignan yung feminine, masculine. O, ito. I think this is your personal answer. Okay? Ajib, meaning you answer. You answer. Answer. Anil as'ilati taliyati about the following question. Taliya is following, sumusunod. Okay? But as'ila, tanong, mga tanong. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Answer the following questions. Sarili nyo sagot ito. Okay? Brother, Jacob. Kaipal jawul ana? Anong ibig sabihin nun? The condition now. Condition, meron na ba tayo? How the weather. How is the? The weather now. Yes, how's the weather now? Kumusta ang panahon ngayon? Kaipal jawu. Ah, kaipal jawul ana. Anong sasagot mo? Sabihin natin, the sky is raining now. Okay, in the outside. The sky is raining in the outside. Almau. Almau. Asamau. Yes, asamau too. Feminine yan. Tumtiru. The skies of the heaven, it rain. In outside. Feel what? Kariji. Okay? As-sama'u tumtiru fil karijil ana. Pwede mo sabihin yun. Okay? Kumusta ang panahon? Ang kalangitan ay umuulan ngayon sa labas. Okay. Abu Tirmidhi. Kam darajatul hararati? Darajatul. Nakatago pala yung adadan. Kam darajatul hararati? Darajatul hararati khamsun. Kamsun. Paano? Kamsun lang, 5 lang ha? Ashrun. Okay, ganun lang sasabihin nyo ha? Okay. Masculine ha? Kasi darajatul hararati, alam naman natin, 3 to 9, 3 to 10. Baligtaran yan. Okay, hindi, except 1, 2. Except 1. Dawud. Mata tumtirus sama.
Pag hindi mo naintindihan to, hindi mo ako masasagot. Pag nasagot mo ako, naiintindihan mo ito. Mata tumtirus sama or samao. Titingnan niyo yung file para hindi kayo mahirap mag-translate. As-sama'u tumtiru gadan. Parang alam mo yung ansina. As-sama'u tumtiru al-ana. Yes, ana. Samao tumtiru, mata tumtiru sama. Then you may say, as-sama'u tumtirul ana. You may say ana, now. Okay? Fil khariji you may say also. Okay? Alhamdulillah. Meron na ba tayong kabla? Kabla, ago. Wala pa. Meron nang alam ko eh. Pwede yung gamitin yan. Ago, ba't yung darating? Huwag muna. Tinatanong kailan umuulan yung kalangitan. Ngayon. O kaya kanina, nangyari na. Okay? Okay, number 4. Kayfal jawu fi fasl shita. Abdul Karim. الجو في فصل الشتاء بارد. Yes, baridun. Very good. Baridun. How is the weather in the season of the winter? Baridun. Malamig ha? Very good. Kayfal jawu baridun. Okay? Sorry. Al jawu baridun. The weather is cold. Alhamdulillah. Number 5. Abdullah. Kayfal jawu fi fasl rabi. Al-jawu fi fasli ar-rabi' mu'tadilun. Yes. Mu'tadilun. Very good. Maligamgam ha? Kasi ang rabi ay spring season to. Tagsibol yan. Very good. Very good. Number 6. Kayfal jawu fi fasli saif. Saif. The word. Al-jawu harun. Yes, al-jawu harun. You may say fi fasli saif. In the summer, in the season of summer. Okay? Or you may say al-jawu harun. The weather is hot. Very good. Number 6. Abdul Tirmidhi. Aina taqdi utlatal usbu'i limada. Aina taqdi utlatal usbu'i limada. Pwede kayo gumamit ng istiqbal, sin. O kahit hindi, nasa inyo. Okay. Sa akdi, utlatal usbu'i. Yes, sa akdi. Very good. I will spend the holiday week. Saan? Filbar. Filbar, mashallah. Filbar. Ilalbar. Filbar. Ilalbar. Okay, ilalbar. Ay limada. Bakit? Napili mo yun. You may say albarro karibon. Albarro karibon because ang kalupaan sa countryside is malapit. Nandyan lang yan eh. Okay. O kaya naman, sa ahdiha. You may say sa ahdiha. Yung utlatal usbu'i. Sa ahdiha fi Riyadh. And then why? Al-jawu baridun fi Riyadh. The weather is cold in Riyadh. Okay? O kaya naman, sa ahdiha fi Makkah. Then say, the weather is balanced. Yes, al-jawu mu'tadilun fi sa Makkah tayo eh. Fi Makkah. Yes, fi Makkah. O sabihin naman natin, guguguling ko ito sa Madina. Sa ahdiha, yung mutlatal usbu'i, fil Madina. Then you will say, the weather is hot in Madina. Al-jawu harun. Pwede kayo gumamit ng because, but dito hindi ako gumagamit. The weather is hot in Madina. Yan ang dahilan. Limada. Bakit ka pupunta Riyadh o Makkah or Madina? Sa ahdiya pi Makkah, pi Madina, pi Riyadh. Then, what's the reason? Al-jawu baridun, pi Riyadi, al-jawu mu'tadilun, fil Makkati, Makkata, o Madina. Al-jawu hot.
Yes, al-jawu harun fil madinati. Yes. Number 7, aina takdi, meaning you, anta, takdi. Okay, baka sabihin nyo, may ya ito, anti to, hindi. Because this is a kadayakdi, ha? Kadayakdi. Okay. Aina takdi. Anta to, kasi pag babae, ya takdina. Okay? Takdina. Aina takdi utdat ar-rabi naman. Abdullah, limada. Ay natakdi, kanina yung translate nung kanina, ay natakdil utlat al-usbu'i, where will you spend the holiday week? Saan mo gugugulin ang yung lingguang bakasyon? Yun ang translate. At bakit limada? At sinabi natin, sa akdiha, meaning utlat al-usbu'i, yung ha, feminine, gugugulin ko ito, fir Riyadh, sa Riyadh. Bakit? Limada, al-jawu baridun fir Riyadh. Ang panahon ay malamig sa Riyadh, meaning gusto ko malamig eh. Okay? Abdullah, ay natakdi utlat ar-rabi, limada. Sa akdiha fi Dimasko. Sa ahdiha fi Dimaska, Li'anna al-jawwa baridun. li'anna al-jawa baridun. Very good. Because the weather is cold. Very good. And the number 9, Abu Tirmidhi, ay, tapos ka na kanina, Dawud, ay natakdi utlat as-sayf, limada. Sa akdiha fil Yabani. Phil, Fil Yabani. Japan ka. Meron na tayong Japan? Meron nga. Sa grammar siguro. Say, Kasi meron? Okay. Pilyabani. O sige. Ano yung Japan yan ha? Okay. Sa ahdiha, Pilyabani. Okay. Li'annani. Lian na ni. Because I, lian na lang. Lian na, you may say, this say country, lian na ha. Because it, or the weather, sabihin natin, lian na jawa. Li'anna al-jawwa fil Yabani baridun. Yes. Binagdagan mo lang Pilyabani ha. Okay. Dahil ang weather sa Japan ay malamig. Very good. Matatadhabu ila shati, Amir. Matatadhabu, meaning tadhabu you ha. Matatadhabu ila shati, meaning ila shati. Kailan ka pupunta? You may say adhabu or sa adhabu ha. Pwede nyo sabihin. Adabu ila syati'i Yes. Ana. Yes. Adhabu ila shati al-ana. Hindi mo nabibigyan sin. Because adhabu ngayon eh. Okay? Adhabu, pupunta na ako ngayon. Present tense. Very good. Matatadhabu ila syati, kailan ka pupunta ng dagat o dalampasigan? Adhabu ila syati al-ana. Sabi niya, ako'y pupunta ngayon. Okay? Very good. Matatadhabu ila al-bar. Abdul Karim. Sadhabu ila al-barri ghadan insha'Allah. Yes, sa adhabu. Very good. Sa adhabu ilal barri gadan. Yes, sa arpostigmal, gagawin pa lang. And then, gadan. Very good, exactly. Masya Allah. Okay, next page. Al-qira'atu wal-kitabatu. What's the meaning al-qira'ah? The reading, wal-kitaba? Writing. Ang pagbabasa at ang pagsusulat. Awalan, una, yung iba, pag translate ito, first of all, ginaganyan yan, ha? Awalan, una. Al-qira'a, the reading, ang pagbabasa. At tadribul awal, ikra'il fikrata, basain ang sipi, talata, paragraph, ikra'i, because meeting of two sukun, ikra became ikra'i. Okay? Remember kapag ito ay amrun, ang surgery palaging kasra. Ikra'il fikrata, basahin ang paragrapo o read the paragraph, tumma, pagkatapos, ajib, sagutin mo. Ang ano? Anil as'ilati, ang mga tanong. Okay? Basahin mo, Dawud, nung nakaraan, medyo may kakulangan ka sa pagbabasa. Ikaw magbasa. Hada faslur rabi'. Al-jawu mu'tadilun hadihil yawm. Hadihil ayam. Ay hadihil ayyam.
Darajatul hararatil ana ishruna. Usratu hazimin. Yes, Husratu Hazimin, the family of Hazim. Taqadil. Takdi, kadayakdi, takdi. Taqadil utlata. Si takdi, takdi. Taqdil utlata. Yes, takdil utlata. Fil bar. Why takdi, not yakdi? Because of usratu, family. Takdi, ha? Meaning that is a family. It is spent, meaning the family is spent. Okay? Takdil utlata, Taqdil utlata fil bar. pilbar. Hazimun Hmm. ahdar al khaymata Hmm. was sajadata Hmm. wa ahdar al kahwata wasyaya Hmm. wat tamra. Hmm. Hazimun yaqra'ul kitaba. Alang alyan, akyakrao lang. Hazimun yaqra'u. Hmm. Hazimun yaqra'u kitaban Hmm. fil khaymati. Yes, fil kaymati. Gusto kong i-translate mo to. Babasahin ko lang muna. Ito yung paragrafo. Hada faslur rabi, al-jawu mu'tadilun hadihil ayam. Darajatul hararatil ana ishruna. Usratu Hazimin takdil utlata fil bar. Hazimin ahdar al-kaymata wa sajada. Wa ahdar al-kahwata wa syaya. Wa tamra. Hazimun yakra'u kitaban fil kaymah. Or fil kaymati. Translate mo ito, Dawood. Hada faslur rabi. This is the spring season. Yes, this is the spring season. To ang panahon ng tagsibol. Al-jawu mu'tadilun hadihil ayamin. O, translate. The weather is moderate The weather is moderate. these days. These days. This ay plural of yamun, ayamun. Okay? These days. Ang panahon ay balanse sa panahon sa araw, mga araw na ito. Darajatul hararatil ana ishruna. Yes. Level of temperature. The level of the Temperature level. is 20. Now. The level temperature now is 20. Ang level ng temperature na ngayon ay 20. Meaning 20 degrees Celsius. Usratu hazimin taqdi utlata. Yes. Utlata fil bar. Takdil utlatal fil bar. The family of Hazim. Spend. Pero ang translate nito, it is spend, meaning the family spend. The family is stateron. Bakit ta? Iya yan, austrato yan. Okay, it is spend, meaning the family spend. The family of Hazim spent the vacation in the countryside. Yes, countryside. Okay, ang pamilya ni Hazim, gugugulan nila ang kanilang bakasyon sa tabi-tabi na kalupaan. Ha? Bukiran, may sinabi din ito, bukiran din. But tabi-tabi, countryside, okay? Tabing kalupaan. Hazimun ahdar al-khaymata wa sajjadata. Hazim This is a for and past tense. Tapos na to. What is the, ha? He bring, present tense yun eh. Hazim brought. Meaning he brought, ha? Ganun yun. He brought. That's brought. Past tense ng bring. Nagdala. Nagdala na. Tapos na. Hazim brought, ano? Hazim brought tent. The tent. Hazim brought the tent and the carpet. Wa ahdar al-kahwata wa syaya wa tamra. And he brought the coffee and the tea and the food. Yes. Dinala niya ang kape, tsa at food. Ay, tamra, dates. Dates, datiles.
Hazimun yakra'u kitaban fi khaymati. Hazim read. He read, but he read to, ha? He read. Hazimun he read book. Yes, you may say read, but to consider he read to. Hazim read book in the A book. Hazim read a book in the tent. Yes, si Hasim may nagbabasa ng isang aklat o aklat sa tent, tolda. Alhamdulillah, past tense na yun. Kasi sabi kanina, Usratu Asim, ginugol nila sa ang kanilang bakasyon sa kalupaan. Nandun na sila eh. Okay, kaya nagdala na siya. Hasim ahdara, si Hasim ay nagdala. Okay? Nang kay mata, wasadyada, at wahdar al-kahwa, nagdala siyang kape, syaya, watamra, at dates. Hasimun, si Hasim, yakra'u, siya nagbabasa ng kitaban, ng aklat, saan? Fil kaymati, sa kanyang, sa tent. Number 1 question, Abu Tirmidhi, ayu faslin hada? Meaning yung sa paragraph tayo, doon sagot. Ayu faslin hada? Paslur Rabi. Yes, hada paslur Rabi. Very good, ha? Anong ibig sabihin ng ayu faslin? Which season? Aling season? Aling panahon? Ito, hada. Okay? Which season is this? So, sabi rito, hada paslur Rabi. This is a season of spring or spring season. Number 2, Abdul Karim. Kam darajatul hararati? Sa kabila, kaypal jawu, kaypal jawu. Kaypal jawu. Yes, al jawu mu'tadilun, ha? Pwede nyo sabihin, hadihil ayam. Okay? Okay, al jawu mu'tadilun, ang panahon ay balanse lang. Okay? Number 3, Amir. Kam darajatul hararati? Darajatul hararati ana isruna. Yes, darajatul hararati ala isruna. You may say isruna. Kam darajatul hararati isruna. Meaning consider na yung darajatul hararati ana isruna. Very good, ha? Alhamdulillah. Number 4, Abdullah. Aina taqdi usratu hasimin utla? Aina taqdi usratu hasimin utla? Taqdi usratu hasimin al-utla. Oh, hasiminil utla. Hasiminil. Mililtikay sa akin na ini. Hasiminil. Hazimin al-utla fil bar. Yes, fil bar. You may say also, taqdi fil bar. Okay, the family spent in the bar. Mean consider na yung pamilya ni Hasim. Number 5, Yaqub. Mada ahdar Hasim? Marami yan, brother. Yes, kay mata. Meaning, ahdara Hasimun or Hasimun ahdaral kay mata. Sajadata, may ala, as-sajadata, was-sajada. Putwaw. Was-sajadata. Yes, wa ahdar al-kahwata. Wasyaya. Watamra. Very good, very good. Mashallah. And the last, mada yafalu Hasimun fil kaymati, Abdul Karim? Hazimun yaqra'u kitaban. Yes, fil kayma. Okay, very good. Naintindihan nyo kasi yung tanong eh. Kung hindi nyo naman naintindihan, di masasagot yan kahit mayroon tayong paragraph dito. Ano ibig sabihin, mada yafalu Hasimun? What Hasim do? Okay? In the tent, fil kaymati. Anong ginagawa niya? Nagbabasa siya. Di ba? Okay. At tadribut sani. Atadribut sani ikra'il fikrata thumma ajibanil as'ilati. Meaning ganun pa rin sagutin ng mga sumusunod. Basahin natin ang paragrapo. This is the paragraph. Hada faslul karib. Ito ang panahon ng taglagas. As-sama'u tumtirul ana. Ang panahon o ang kalangitan, kalawakan ay maulan ngayon. Usratu Ibrahima, ang pamilya ni Ibrahim. Pamilya Ibrahima. Why Ibrahima? Diptot. Why diptot? Because they say foreign name. Lahat ng foreign names ay diptot. Hindi nyo makikita yung kasra. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Okay? Ismailu, Ismaila, Ismaila. But kung ito'y tatlong letra lamang, kahit foreign names, hindi siya magiging diptot. Kompleto ang kanyang conjugation ng Dhamma Marfu, Kasra, and Dhamma. Okay? Usratu Ibrahima, the family of Ibrahim, are in the house, fil baiti, nasa bahay. Ibrahimu lam yadhab ilal amali. Babalikan ko ito mamaya, paliliwanag ko. Bakit yadhab? Ibrahimu lam yadhab, si Ibrahim ay hindi nagpunta ilal amali sa kanyang trabaho. He did not go to the work.
Al-mataru katirun fil kariji. Yun ang dahilan. Meaning, maulan sa labas. Okay, maulan sa labas. It's raining too much. Okay, in outside. Ibrahimu yakdi, yun. Ibrahim, he spent, ginugol niya ang araw, al-yawma, fil bayti, sa bahay. Yakra'u kitaban, siya nagbabasa ng aklat, aw sakipatan. Remember, aw and wa, they are same. Nakita nyo rito, kitaban, mansub, aw, sahipatan, mansub. Kung mayroon na naman aw, mansub pa rin. Like a wow. Okay? Wa, at. Yakra'u kitaban aw sahifatan. Siya nagbabasa ng aklat at dyaryo. Gadanpis sa bahay, bukas ng umaga, tomorrow in the morning, sayadhabu Ibrahimu ilal amali. Si Ibrahim ay pupunta, sayadhabu, he will go ilal amali sa trabaho, insyaallah. Here yadhab, lam yadhab. Lam yadhab. Yadhabu, actually this yadhabu, but because of lam, the power of lam, the present tense yadhabu became sukun. Sukun. Okay? Lam yadhab. Hindi siya nagpunta. So meaning, yadhab is huwa. Also, hiya. Tadhabu, lan tadhab. Anta, tadhabu also, lan tadhab. Meaning, hindi ka nagpunta. And, ana, adhabu. Lan adhab. Adhabu. Okay, but make it to sukun because of lam. Lam adhab. Hindi ako nagpunta. Kami, nadhabu. Hindi kami nagpunta. Lam nadhab. In dual and plural, except antunna and hunna. Because this is a yadhabna and tadhabna. This is a mabni. Hindi natin makikita ang sukun. Palaging ganyan yan. Yadhabna, tadhabna, yadhabna, tadhabna. Kahit ano pang rules. Either marfu, majrur, or ano pa man yan. Sukun. Yes, marfu, mansub. Marfu, mansub, majzum. Wala kayong makikita dyan na magbabago sa hunna and antunna. But in analyzation, makukuha nyo yun because of the rulings. Okay? But yung natitirang dual and plural, except the plural yan eh. Okay? Hunna and antunna. Like for example, yadhabu, what's the dual? Yadhaba ni. Yadhabu by adding ani, yadhabani. Tinuro ko na nakaraan yan. Yadhabuna and yadhabani. Yadhabani. Okay, sign of marfu, alif. Okay, kapag ito ay mansub, dropping the nun, yadhaba. Majzum, dropping the nun also. So may puput lam because of dropping majzum, sukun, dropping the nun. Anong matitira? Yadhaba. Even mansub, ganun din yan. Pares sila. Pero malalaman nyo ang rulings kung ito'y sukun or mansub. Pag mansub, dropping din ng nun. Okay? So what about ang hum? Yadhabuna. Yadhabuna, sila'y pumunta or papunta, sila nagpunta. Okay? But if I put lam, it make it sukun. This is plural, hum. Dropping the, also nun, it became lam yadhabu. If you see the alif parika in Quran, okay, makikita nyo ito, hindi binabasa yan, harang lang yan, barrier lang, okay? Lam yadhabu, kasi sa Quran, bibigyan ng ganun yan, barrier, kapag pinutol yung nun, nawala, magkakaroon ng alif parika. Okay? So, lam yadhabu. Also, tadhabu, tadhabani, lan tadhaba. But, hunna, lam yadhab na. Walang magbabago. And also, antunna, lam tadhab na. Walang magbabago. But, they are sukun in analyzation. Consider. Nakuha nyo? Huwa, huma, hum. So, dual and plural, sila ay dropping the nun. If you put lam. Okay. Alhamdulillah. Here, lam yadhab. Meaning, hindi siya nagpunta. Si Ibrahim ang tinutukoy dito. Ibrahim lam yadhab. Si Ibrahim, hindi siya nagpunta sa trabaho. He didn't go to the work. Okay.
Alhamdulillah. Okay, now the question. That is the rules of Lam. Okay. Ayyu faslin hada Abu Tirmidhi? هذا فصل Hada faslul. قريب. Yes, karib. Ito ang panahon ng taglagas. Number 2, ayna Ibrahimu? إبراهيم في البيت. Ibrahim fil baiti. Dawud, hal yadabul ana ilal amali limada? لا. La, no, hindi siya nagpunta. Limada. المطار قصير في الخارج. Yes, ang ulan, it's raining too much, ha? Maulan sa labas. Okay, maulan sa labas. So, malakas ang ulan, maulan sa labas. Maraming ulan sa labas. Sabihin natin, maulan sa labas. Number 4, ayna yakdi Ibrahimul yawma, Amir? في البيت. Yes, fil baiti, meaning yakdi Ibrahimul yawma, he spend the day in the house, fil baiti. Number 5, hal huwa maridun Abdullah? لا. Hindi siya nagpunta trabaho, may sakit ba siya? لا. No, la, sarap, la. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi siya pumunta trabaho, kundi yung maulan sa labas, okay? Maraming ulan, malakas ang ulan, like that. Mada yafalu fil baiti Yaqub? Yes, nakraw kitaban aw sahipatan, ha? Remember the awa, pareho mansubyan, kitaban aw sahipatan, almost connected lang yan. Okay, meaning, mada yafalu, anong ginagawa niya? Fil baiti, sa bahay. Okay? Alhamdulillah. And then the next, mata yadhabu ilal amali, kailan siya pupunta? Gadan pis sabahi, ha? Gadan, tomorrow in the morning. Okay? At adribot salits, ganun pa rin, basahin ang paragrapo, at pagkatapos ay sagutin natin ang mga sumusunod. Hada faslus shaib, meaning, translate. Yes, the summer season, hada faslus saifi, al-jawu harun fil riyadi adilyam ayam. Hadihil ayam. Translate. Al-jawu harun fil riyadi hadihil ayam. The weather is hot in Riyadh. These days. Okay? Sa mga araw na ito. Darajatul hararati arbauna. The level temperature is 40. Yes. Malikun la yuhibbu. Yan o, negation din yan, no? But yung lam, negation din, but magiging sukun yung mudar yan. Dito, la, hindi. Walang effect. Okay? But negation din ito. Malikun la yuhibbul har. Malik doesn't like the Yes, Malik doesn't like the hot. hot. Hindi niya gusto ang mainit. So, anong ginawa? Huwa yadhabu ma'a usratihi ila Pakistana. Siya ay nagpunta kasama ng kanyang pamilya, with his family, sa Pakistan. Yes. Okay? Tadhabul usratu, meaning yan pa, the family goes. Tadhabul usratu bita'ira. The family goes with the plane. Yes, the family goes by plane or with the plane. Yakdi malikun ma'asrati syahran fi Pakistana. Malik was spent with his family in Aman. In Pakistan. Meaning si Malik, kasama ng kanyang pamilya, ay gumugol ng isang buwan sa Pakistan. Al-jawu mu'tadilun hunaka. The weather is moderate there. There, hunaka is there. And here is huna. Okay, huna. Okay, alhamdulillah. Question. Ayu faslin hada, Abdul Karim? Hada faslus sayf. Yes, hada faslus sayf. Ito ang panahon ng tag-init, ha? Tag-araw. Kayfal jawu fil Riyadh, Dawud. الجو حار في الرياض. Yes, al-jawu harun fil Riyadh. Mainit ang panahon sa Riyadh. Kam darajatul hararati fil Riyadh, ya Yaqub? Kam darajatul hararati fil Riyadh? Yes, fil Riyadh harbaun. Sabihin nyo na lang arbauna kasi pag nakikipagsusap na kayo, hindi nyo nakukumpleto yun. Kam darajatul hararati fil Riyadh, ya Akib? Arbauna. Kapag gano'n, hindi mo nasasabihin, darajatul hararati fil Riyadh arbauna. Hindi mo gano'n yun eh. Kahit saan mga magsasalita, hindi nila gano'n yun. But, no problem. Mas malinaw yun. Okay? Alhamdulillah. Number 4. Al-yuhibbu malikun har? La. Malik doesn't like the hot. Very good. La. Number 5. Ayna yadhabu malikun ma'asrati'i?
Aina. إلى باكستان. Yes, ito Pakistan, nila Pakistan, ha? Alhamdulillah, biso nakalagay dito, huwa yadhabu ma'a usratihi ila Pakistan. Okay, meaning siya nagpunta sa Pakistan, ay nayadhabu malikun. Okay, saan pumunta si Malik? Ma'a usratihi, kasama ng kanyang pamilya, ila Pakistan. Number 6, kayfa yadhabu ila Pakistan? بالطائرة. Yes, bita'ira, by plane, ha? Paano siya pumunta sa Pakistan with plane, okay? Kam syahran yahdi ma'usrati fi Pakistan. Abu Tirmidhi. So, Kam syahran yahdi ma'usrati fi Pakistan. Kam syahran. Ilang buwan siya gumugol kasama ng pamilya sa Pakistan? Yakdi Shahran. Syahran. Tiniklikan lang tayo ng ano ito, isang buwan lang. Tinanong niya, ilang buwan? Ito isang buwan. Di ba? Isang buwan lang. Okay? Alhamdulillah. Dahil nakaragal dito, Yahdi malikun ma'usratihi syahran. Okay. And the last, kay paljawuhu naka Yakub. Yes, muktadilun. Pwede sabihin nyo. Or yung may say, aljawu muktadilun hunaka. Okay. And tadribu rabiu. Ikral fikrata, tumajiban al-as'ila, ganun pa rin. Hada faslus shita, translate. This is the winter season. This is the winter season. Okay, Turkiya baridun jiddan fi hadal fasli. Turkey is very cold Yes, Turkey is very cold in this season. in this season. Okay, sa Turkey ay napakalamig ngayon sa season na ito, sa panahong ito. Salihun, pangalan nito, la yuhibbul bard. La yuhibbul barda. Sally Doesn't like like the cold. the cold, hindi niya gustong malamig. Darajatul hararati tahta sifri fil lail. The level of temperature is below zero. In the night. In the night or tonight, okay? In the night. So, meaning, darajatul hararati, ang level ng temperatura, tahta sifri, below zero, ha? Mababa sa zero, fil lail, in the night. Al-utlatu, ba'da usbu'in. Al-utlatu, ba'da usbu'in. Translate. The holiday after Yes, ang bakasyon, pagkatapos ng linggo. Sayadhabu salihun ila Makkata. Sally will go to the Makkah Yes, Sally will go to the Makkah lil umrati for umrah. Para siya gumawa ng umrah. Wassala. and pray. pray. O, kita nyo yung wa. O, kita nyo parang aw yan eh. Kita nyo wa. Kasra din. Okay? So, sayadabu salihun, si Sally ay magpupunta ila Makkata, sa Makkah para mag-umrah at magsala fil masjidil haram. Al-jawu dapiun fi Makkata hadihil ayama. Ayam. Fi hadihil ayam. Okay? Al-jawu baridun fi Makkata hadihil ayam. Ayama, very good. Why ayama? Why ayama? Bakit ko sinabing hadihil ayam? Ayyam yata. Bakit ayama? Hadihil ayama. Ang mansub yata mo yung hadihi. Yes, bakit nga? Ay, Ayyam. natural, badal to eh. Kaya mo alam na mansub yung hadihi dito dahil badal ang ayama eh. Bakit maging mansub ang hadihi? Ay, bunso. Naibunsar, pinagaw niyang pagkasarp ng ayam. Ay ano yung sarp? Mansub. Natural, magiging badal ngayon yung after the hada, Yes. hadihi, magiging badal yung ayam. So ano yung hadihi dito? Mansub. Why? Inagaw niya kasi yung pagka-zarp ng zarp. Siyang naging zarp. Naibunsar, pantawag dito, deputy zarp. Okay? Inagaw niya yung pagkasarp ng ayam. But because zarp, we know, is mansub. Alam natin ang zarp mansub. That's why hadihi here is mansub. That's why the badal ayama. Okay? Nagpalit sila. Badal is ayama. That's it. That is the reason why hadihil ayama. Okay. Remember, the badal, kung anong posisyon ng hadihi, kung marpo,
After the badal, marfu. Mansub, mansub din ang badal. Like here, al-yama, because hadi is mansub. Okay? That's why al-yama is badal, mansub also. Meaning, al-jawu, ang panahon, dafiun, maligamgam, pi Makkata, sa Makkah, hadihil al-yama, sa pang-araw na ito. Okay. Question. Ayu faslin hada? Ayu faslin hada? Amir. Ayu faslin hada? هذا الفصل الشتاء. Yes, hada faslu shita. This is the season of summer. Number 2, kayfa al-jawu fi Turkiya? Abu Tirmidhi. في تركيا الجو Kayfa al-jawu fi Turkiya? باردة جدا. Yes, Turkiya baridatun jiddan. Baridatun jiddan. Okay? So malamig baridatun jiddan. So meaning al-jawu baridun. Pero pag sinabi yung Turkiya, because this is a country, baridatun. Turkiya baridatun jiddan. Okay? Nakalagay dito, ano nakalagay? Turkiya baridatun jiddan. Ang Turkiya ay napaka lamig. Yun ang panahon. Okay? But if you answer, kung sasagutin mo lamang kay al-jawu baridun, but kay al-jawu fi Turkiya. Oh, di ba? That's why baridatun. Al-jawu baridatun fi Turkiya. Tama ba? Tama ba? Kasi ang bansa is feminine. Yes, pero sinabi ko al-jawu baridatun. Tama ba 'yon? Kasi badalan na 'yon. Badal ka akabar mutada na 'yon, al-jawu baridatun. Tama ba 'yon? Al-jawu baridun fi Turkiya. But pag sinabi mong Turkiya lang, Turkiya baridatun jiddan. Ang Turkey ay napakalamig. O, hindi niya sinabi doon ang jawu. Ang Turkey sabi niya napakalamig. But kung sasabihin mo ang panahon, al-jawu baridun fi Turkiya. Because al-jawu mubtada, baridun kabar. Wala namang treating doon O, di ba? Then fi Turkiya. But kung sasabihin mo lang ang Turkey, ang bansa, use baridatun. Okay, Turkiya baridatun jiddan. Pakistano baridatun jiddan. Like that. Okay. Alhamdulillah. So what is the weather in Turkey? Al-jawu baridun fi Turkiya. Sa Turkey. Okay. Kam darajatul hararati fil lail? Yes, tahta sifra. Malamig ito. Number 4. Hal yuhibbu salihun fasla because of hibbu. Hal yuhibbu salihul faslas shitay? Limada. La yuhibbu. Yes. Limada. Liannahu baridun fi Turkiya. Bakit hindi niya gusto ang faslu shita? Tahta sifra. Bakit hindi niya gusto? جدا. Yes, baridun jiddan. May napakalamig ng tahta sifra. Can you imagine tahta sifra? Okay, hal yuhibbu salihun faslas shita? Das sale like the season of winter? No. Why? Limada. They say baridun jiddan. Napakalamig nito Alhamdulillah. You may say al-jawu baridun jiddan. And the last, number 5, mata utlatul salih. Mata utlatul salih. When is the vacation of Saleh? Ba'da usbuhin. Ay nasa yadhabu. O saan naman siya pupunta? May sin. يذهب إلى مكة. Yes, sa yadhabu salihun ila Makkata. Yes. O de, mada sayafalu hunaka. Anong gagawin niya doon? Mada sayafalu. What he will gonna do there? لأمرة والصلاة في المسجد الحرام. Yes, sayafalu hunaka lil umrati was salah. Okay, fil masjidi haram. And the last, kayfal jawu fi Makkata? الجو دافئ. Yes, dal jawu dafiun fi Makkata adihil ayyam. Very good Maligamgam, warm lang. Alhamdulillah. Taniyan al-kitaba. Ad-darsu sittuna. Ad-darsu sittuna, 60 lesson.
At-tadribul awal, sil, connect, match, bainal huruf, the plural of harfun. I-match natin ang mga letra. Huruf is letters, and harfun is letter, singular. Litusbiha, to form, to make, to become. That is litusbiha. Okay? Litusbiha. This ay lamul ta'lil. There's an mudmara. That is a reason. Iko-connect mo ang mga letra. Anong reason? Para makabuo ka. Makagawa ka ng ano? Kalimatan ng isang salita. Okay? Kama fil mital, as in the example. An example, fa, sod, and lam became faslun. Oh, now, what is number 2? Rabia. Kha, ya, and mim, ta. Tar marbuta. Kaimatun. Yes. What's kaimatun? 10. 10. Number 3, ra, ba, ya, and ain. Rabia. Ha? What is rabi yun? Spring season. Okay, spring. Paslu rabi. Okay? Ha, ra, alif, ra, and ta marbuta. Hararatun, temperature. Okay? And then kha, ra, ya, fa. Karifun. Yes. Now, the number 2, this is your assignment. Assignment nito, medyo mahirap ito. At adribut sani rattibil hurupa. Meaning, ayusin nyo ang mga letter. Meaning, nakarambul to. Okay? Put in order the letter. Arrange the letters. Tummasil. Then, connect. Pagkatapos mong nakarambul to, ayusin mo, i-connect mo. So, sulat mong konektado. Gusto mo. Tummasil bainaha. Then, connect between it. Yung mga inayos mong to. Litusbiha, to become kalimatan upang maging itong isang salita. Kama fil mital. Ito example. Al-mital, kap, lam, mim, yata. In-arrange niya, oh. Yata, kap, lam, mim. Dita nyo, ha? In-arrange niya. Anong resulta? Yatakallamu. So that is the example. Ayusin nyo itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa muling pagkikita natin, inshallah, doon natin ito titirain. Assignment nyo ito. Okay? Alhamdulillah. Now we will go at tadribut salit. Uktubil kalimati, write the words, plural of kalimatun, kalimatun. But because this say uktub what? Kalimati. Why kalimati? This say sounds feminine plural, ha? Hindi nyo makikita yung patha dito. Kasra makikita nyo sa sounds feminine plural. Okay? Al-kalimatu, al-kalimati. And what is mansub? Al-kalimati, samawati. Like that. Pisabahawati. Okay? And samawati also mansub. Pisamawati majurur. Okay. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Like that. Uktubil kalimati, write the words. Okay? Tahta suwari. Tahta suwari, suwarun is pictures. The plural of suratun, suwarun. Okay? Tahta suwari meaning beneath the pictures. Kama fil mital. Isusulat nyo raw ang mga words sa ilalim ng mga larawan. So that is your another assignment. Okay? That is your another assignment. Isulat nyo sa ilalim ng mga pictures. Now we will go to the next page. Okay, tapusin na natin to. Okay, next page. At tatribur rabi, sil bainal kulli kalimataini, match between the two words or its two words, litusbiha, to become takbiran, to become expression. Mamatch nyo para ito maging expression. And remember, sabi ko ang expression minsan parang kulang. But sometimes ito'y buo naman sa salita. But pwedeng minsan nagkukulang because this ay only expression. Kama fil mital. Okay? Silbay na kulli kalimataini, match or connect between its kalimataini, two words. Okay? Because mudafil hiya, the sign of kasra, kulli kalimataini. Litusbiha, to become or to form, takbira, para makagawa ng ekspresyon, kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. Okay, hindi na natin susulat. Nakalagay rito, al-ana uktubil takbirat. Ngayon, isulat ang mga paragraph. Hindi na. Sasabihin na lang natin. Number 1, ipka-combine na, imamats natin, alif ba. Utlatu. Anong kamats niya? Ha? Utlatul usbu'i.
Yes, very good. Utlatul usbu'i. Holiday, vacation week, the vacation of the week. Vacation of the week, holiday of the week. Syati'u, yes, Syati'ul Bahri, very good. Syati'ul Bahri. Alhamdulillah, the shore of sea. Okay, alhamdulillah, the shore of the sea. Dalam pasigan, like that. Tahta, Sifr, very good. Tahta Sifr. Okay, below the zero. Darajatul Hararati. Fikratun, yes, tayyibah. Good idea. Paslus, Saifi, yes, season of summer, summer season. Atadribul Kamis, Rattibil kalimati, arrange or put in order the words, litusbiha, to make, jumlatan, para makagawa ng sentence, pangungusap. Kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. Al-mital, Ar-rabiu paslu hada. Hindi naka-arrange, no? In-arrange niya. Hada paslur rabi. Yun ang example. Ganun ang mangyayari. Number 1, Abdullah. Al-hararati darajatu kam. Kam darajatul hararati. Yes, kam darajatul hararati. Kam darajatul hararati. How many level of temperature? Number 2, pasli hada and then karib, Yakub. Hada ba't pasli dito? Para malino. Ha? Malino. Paslu dapat. Paslu, hindi pasli. Hada paslul karib. Ha? O, kita nyo, dahil nag-aaral kayo, nakukuha nyo yung mali, ha? O, siyempre, tao lang eh. Okay, minsan printing lang nang kakamali dito, hindi naman yung gumawa. Printing lang. So, hada, paslul karib ito. Okay? Okay, next. Jiddan, Harun, al-jawu. Yes, al-jawu Harun jiddan. Very good, ha? The weather is very cold. Very hot. Very hot, Harun. Number 4. Al-barri ila tadhabu mata. Yes, mata tadhabu ila al-bar. Kailan ka pupunta sa kalupaan? Talatuna al-hararati darajatu. Yes, darajatul hararati talatuna. Very good. At tadribus sadis, imla'il paraga. Fill in the blank. Punuin ang blanco. Mimma, from what? Bainal kausaini, between the two bracket kausaini. Bainal kausaini, between the two bracket. Kama fil mitar, as in the example, ito ang sample natin. Yung nasa bracket, syaya, ta'ama. Ishrab hadas ta'ama, tama ba yun? Hindi, di ba? Bakit iniinom ba yung pagkain? Syaya. So, pipili tayo sa two bracket ng isang tama, suitable answers na ilalagay sa blank. Number 1, asuki and then tilfazi. Haya nadhabu okay. Haya nadhabu ila. Okay, what's the meaning of this? Let's go to the market. Number 2, hada blank as-sayfi, hararatu or paslu? Yes, hada paslu sayf. Hindi hararatu, hada paslu sayf. Al-jawu mu'tadilun blank, al-usbu or al-yawm? Yes, al-yawm. Al-jawu mu'tadilun al-yawm, today. Okay? The weather is moderate today. Dahaba shita. Okay? The winter's gone. Went gone. Paano ba yun? The winter, no. Yes, past tense to. Gone nga, gone. Hindi naman is, hindi tama. Okay? Dahaba shita. The winter was gone. Okay, was gone. The winter was gone. Wadahaba albard or arjar? Anong nawala? Yung lamig din, di ba? And the cold was gone. Okay? The winter was gone, wadahaba albard. And the cold was
gun. Al-jawu bang fisyita harun or baridun? Yes. Al-jawu baridun, malamig in the winter. Fisyita'i. Very good. Insak pala ito. Okay, next page. Iktabir, nafsaka, test yourself. Okay? Okay. Al-wahdatani, meaning 2 units, 9-10. Awalan, al-mufradatu. First, the vocabularies. Sil bainal kalimati match, connect between the words fi alif, amsatul kata. Wama yunasibuha fi ba, and what it corresponding it, kung anong tumutugon o katumbas nito sa letter B. Wama yunasibuha. Okay? And what it corresponding it, o ano ang tumutugon o katumbas nito sa letter B. Litusbiha, to become, to form, to make, ta'biran, wahidan, to make one expression. Para makagawa ng isang expression. Okay, hamsatul kata ba? Okay, ano ang match ha? Ulbatul milhin, yes. What's the meaning ulbatul milhi? O, pakopsol. Tabakubaydin, meaning tray of egg. Faslu Saifi, season summer. Darajatul hararati, very good. Level of temperature. Tahta sifr, below zero. Kamsuna dinaran, very good. 50 dinar. Kitabul kawaid. Yes, what's the meaning? Kitabul kawaid? Book of rulings and principle or principle. Next, da alamata. Put the sign. Sign what? Kata, wrong. Alal kalimatil gariba. To the stranger word. Meaning sa ligaw na salita. Hindi nila katulad. Ilalagay nyo ang X. Pero hindi na natin ilalagay. Sasabihin na lang natin ang stranger word. Number 1. Kiyaron, tamatimu, basalon, baydun. Ano ang stranger words? Baydun. Bakit? Vegetable o may kinalalaman sa mga ano to kiyaron, tamatimu, basalon, sibuyas. Baydun hindi naman itlog to di ba? So ito ang ligaw, baydun. Number 2, kabison, me'tapon, sukarun, taubon. Sukarun. Alam nyo, kahit madali ito ang benefits nito, parang vocabulary ito minamaster nila sa inyo yung mga vocabulary at saka meaning nito. Number 3, harun, mubtalun, baridun, dapiun. What's mubtalun? Basa, di ba? Ang layo sa panahon nito Panahon yung isa Yung tatlo, harun, baridun, and dapiun. Number 4, mu'tadilun, karib, shita, rabi. Mu'tadilun. Okay. Karib and shita and rabi, they are same, Number 5, mu'jamun, kitabun, daftarun, kalamun. Al-barru, asyatiu, al-baitu, al-milhu. Al-baitu? Milhu. Bakit? Bakit hindi al-baitu? Lugar din to Al-milhu asin na to layo na to. And the last, talatuna, kamsuna, arabiu, samanuna. Arabiu, no? Arabiu, port. Yes. Iktabir, iktarin pala. Iktar meaning choose, piliin. Hindi iktabir. Iktari ito, bali iktari because of meeting two sukun. Iktar became ikhtaril kalimata. Choose the, may not. Iktaril kalimata sahihata. Choose the suitable
correct, appropriate words. Piliin ang tamang salita. Waktubha, at isulat ito and write it fil farag, sa blanco. Hindi natin susulat, sasabihin na lang natin. Okay? Mayroon din dalawa-dalawa ito, pipili tayong isa. Kung ano suitable. Pipili nga, kaya nga iktar piliin mo. Number 1, ayya mu'jamin turido or taktubo? Turido. Ayna mu'jamin turido, which dictionary do you like? Yes, do you want? Number 2, sukarun akara. Yan ang pipiliin natin, dalawa. Hal turido shay'an? Akara. Do you want anything else or other? Number 3, akar is also another. Mada turidina, babae ito. Mada turidina aidan or kidma? Aidan, mada turidina aidan, ano pang gusto mo? Ay natabakul milhi or baydi? Yes, ay natabakul baydi. Okay, nasa lang tray ng itlog. Tapaddal, aya dinaran o kidma? Tapaddal, tuloy. Go on, aya kidma at your service. Kaypal jawupi blank, kariji asamai. Al-Kariji, yes. Kayfal jawu fil Kariji. Yan na lang. Isa na lang yata. Isa na lang. Tapusin na natin. Secondly, tarakibu wa nahwiya, meaning nahwu is grammar and tarakib is structure. Struktura. Meaning parang paano ka nagbubuo ng salita pag sinasabi ito. Okay? Sahih. From sahaha, yusahihu. What's the meaning of sahih? Itama mo, i-correct mo. I-correct mo. But meeting to sukun, sahihil akta. The plural of kata, akta. So, i-correct mo ang mga mali. Correct the mistakes. Wrong. Fil kalimati in the words. Sa mga salita, allati, which? Tahtaha kutun. Tahtaha, binitop it, there's a kutun, line. Kutun is line. Okay? Iwasto ang mga pagkakamali sa mga salitang may salungguhit sa baba. Okay? Ayusin nyo, may guhit. Yung may guhit, mali yan. Ayusin. Number 1, Abu Tirmidhi. Uridu tabakal baydi. Uridu. Tama, tandali. May mali. Ha? Ano mali? May mali dito. Uridut tabakal baydi. Sabi niya, uridut. May ale. Tabakal baydi. Anong mali? Yung al. Yung al. Eh, paano mo gagawin mo dapilayhi? Mayroon ala yung at-tabaka. Eh, wala. Mudapilayhi. Uridu tabakal. Hindi uridut tabakal baydi. Wrong. Daal. Uridu tabakal baydi. Okay? Gusto ko ng isang egg na tray ng egg. Gusto ko ng isang tray na egg. Okay? Na itlog. Number 2, Amir. Yung guhit, titignan mo. Yun ang may mali dyan. Uridu tauban. Taubanil abyada. Uridu tauban. Dapat tinuloy natin. Miniltikay sa akin na ini. Uridu taubanil abyada. What's the mistake sa guhit? Walang ano. Al. Walang al, mali itong indefinite. Dapat uridut saubal, uridut saubal abyada. Okay, very good Hindi tauban. Okay, number 3, Abdul Karim. Al matlubu kamsina riyalan. Kamsuna. The demand price is 50 riyals. Number 4, Abdullah. Ainal bidallatu taraktuhu pisayarati. Nasaan ang umbrella? Sabi niya, taraktuhu. Anong taraka? Hilep. Yung umbrella. Tama ba yun? Taraktuha. Kasi bidallatu feminine, taraktuha. Number 5, Yakub. Kam darajatul hararati. Darajatul hararati, arba'ina. Ilan ang level ng temperatura? Ang level ng temperatura, arba'ina. Tama ba? Arbauna. Arbauna.
Okay? Abdul Karim, Manadal Abdul Karim. Bikamit tawbu. Magkano ang tawbu? Siyempre, sasabihin mo yung B, ha? Siyempre, tawbu, like that. Bitalatina, dinarin. Dinaran. Okay, dinaran. 30, 20, 40, dinaran, ha? Akmil. Complete. Kompletuhin mo. Biwad in by putting kalimatil sahihati. By putting kalimatil sahihati sa pamamagitan ng paglagay ng tamang salita. Complete by putting the correct words mimma bainal kausaini from what between the two bracket kausaini. Pili na naman tayo. Number 1, Dawood. Uridu blank law samahta. Kamisan. Uridu kamisan. Yes, kamisan, mapulong bihi. Gusto ko ng kamisan. I want shirt, if you permit. Number 2. At-tawbu bi blank dinaran. Talatuna, talatina. At-tawbu bi blank dinaran. Bitalatuna? Talatina, because of B, ha? Presyo At-tawbu bitalatina dinaran, not talatuna. Tawbu ka mubtalun aina. Ainal middallatu or aina mi'tafun? Ainal mi'tafu. No, where is a jacket? Pangit. Ainal mi'tafu, ha? Ainal mi'tafu. Where is the jacket? Not mi'tafun, aina mi'tafun. Where is a jacket? Where is a jacket? Where is the jacket? Uridul mu'jama. Al-Araba or Arabiya? Arabiya. Uridu, not Araba. Uridul mu'jamal Arabiya. I want Arabic dictionary. Nadhabu ila blank. Asyati'i or syati'i. May al yung isa wala, syati'in. Yes, ila syati'i. May ala, nadhabu ila syati'i, not syati'in. Ya Fatimatu blank. As-samaka wad dajaja. Tapaddali, tapaddali, because babae ito, ha. Ya Fatima, tapaddali, kunin mo. Ang samaka wad dajaja. And the last, taniyan, na paragraph, al-fikrata, babasahin ko. Ito yung niya. Ikra'il fikrata, basahin ang paragrapo. Tumma ajib binaam. Tumma pagkatapos ajib, sagutin mo ng naam, yes. Aw bila. Meaning yes or no. Okay? Ajib binaam, aw bila. So, sagutin mo ng yes or no. Hada faslus shita. This is the season winter or winter season. Al-jawu baridun jiddan. Ang panahon ay napakalamig. As-sama'u tumtiru ana. Ang kalangitan ay maulan ngayon. Usratu Jamilin. Pangalan to, ha? Okay. Meaning family ni Jamil. Jamilin. Okay? Why Jamilin? Muda pilahi. Okay? Usratu Jamilin. Meaning the family of Jamil. Fil baiti. Ay nasa bahay. Wa Jamilun lam yadhab. Kung babae ito, halimbawa Jamilatun, anong lalagay natin? Yadhab pa rin? Lam tadhab. Hindi siya nagpunta. Okay? Bakit sukun? Ang yadhab. Bakit sukun? Because of lam. Because of lam. Tatandaan nyo, hindi lan, hindi lan. Ang lan, iba. Yung mudar yun, magiging mansub. Lam, magiging sukun. Majzum, sukun. Jamilun lam yadhab. Lalaki to Si Jamil ay hindi nagpunta ilal amali sa trabaho, fil madinati sa Madina, sa syudad. Okay? Al-mataru katirun fil karaji. Meaning, ang ulan malakas sa labas. Parang gano'n yan. Meaning, maulan sa labas. Okay? Jamilun yakdil yauma. Si Jamil, ginugol niya ngayon ang araw na ito.
ang araw sa bahay. Jamil, he spend the day in the house. Ginugol niya ang araw, maulan sa bahay siya. Ginugol niya ang araw sa bahay. Yakra'ul Quran, siya nagbabasa ng Quran. Sayadhabu gadan, at siya'y pupunta bukas gadan. Fi sabahi, in the morning sa umaga, ilal amali sa trabaho. Okay? He will go tomorrow in the morning, in the morning to the work, ilal amali. Inshallah, if Allah wills. Now, no and yes lang. Hindi na natin i-correct. Pero kung gusto natin i-correct, mas mainam. Number 1, al-jawu baridun jiddan. Naam, yes. Ayon sa paragraph, ha? Number 2, hada faslul karib. Yes, this is a faslus shita. As-sama'u tumtirul ana. Naam. Jamilun wa usratuhu fi suki. La, fil baiti, no? Jamilun yakdil yawma fil amali. Lalong hindi. Bukas pa pupunta ng trabaho to, sa bahay siya nag-spend ng araw, ha? Jamilun yakra'ul Quran fil amali. La, fil baiti, no? Nagbabasa siya, nasa bahay siya, ng Quran sa bahay. Jamilun yakra'ul Quran fil baiti. Okay, al-mataru qalilun fil kariji. La, syempre maulan, tapos konti lang tubig, marami. So, alhamdulillah, natapos natin ang lesson 10. So, inshallah, sa susunod, dadako tayo sa lesson 11. Al-wahdatul hadiyata asyarata. And remember, 11 to 19, hindi nyo narinig nyo ako, mansuba, hadiyata asyarata. I repeat, al-wahdatul hadiyata asyarata. Bakit ganun, asyarata? Mansub, because 11 to 19, they are mabni, fixed in mansub. But, nagde-decline silang marfu, majrur, ayan, mansub. Pero hindi nyo makikita, ang palagi nyo nakikita, pata. Okay? At may rulings ito. Pag 11 to 19, of course, may ruling ito. So, inshallah, dadako tayo sa chapter 11 sa susunod. Okay? Alhamdulillah, doon na lang natin alamin kung ano ang title ng chapter na yun, chapter 11, inshallah. So, meron na lang tayong 6 na chapter na natitira sa book 1. Okay, tapos pasok na tayo ng book 2 nun. Okay, 11, 12, 13, 14 na, 15, 16. So, 6 na chapter na lang, inshallah. Wa akhiru da'watina alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah